sinasabi ko may Haiti dito. Nandito. 어, 멜로 다 있을까? Daming tao. Ay, Korean yan. Dalla coda c'hai i gradini a scendere. Ay! Alam mo ano matigas? Ang sarap. Ramen sarap. Oo eh. Ang layo dun sa ano natin. Ano sabi mo? Ang layo sa Wagyu sa atin. 안녕하세요. 다이코 구드럭 스토어입니다. May mga magnet kaya dyan. Uy, tax free daw. Oh, so it's not yet cooked. Yeah. It's not yet cooked? It have to be grilled. How long? Just maybe take 2-3 minutes around. Okay, okay. Hoy, takoyaki. Ito pala yun. Yung Asahi super dry na sobrang laki. Super top. Ay! Adi! Te! Ayan. Ayan. Jay! Glicoma. Si Kirara. Ang daming ipon, no? Mini strawberries. Mini strawberries. Chupa chups. Cheesy. Mini strawberries. Tapos meron ito pa, oh. Ayan. Sa Family Mart tayo. Family Mart ba to, Lawson?